ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି କଟକ ଯୋବ୍ରା ବ୍ୟାରେଜଠାରେ ବାଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲମ୍ବା ବ୍ୟାନର ଧରି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଇଏ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟାପକ କରିଛନ୍ତି ବା ଏ ଯେଉଁ ବାଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସେ ଏଠାରେ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ମହାନଦୀରୁ ଯେଉଁ ପାଣି କମିଯାଇଛି ଏହାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଭାଇ, ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ଆଉ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? आमर आज सत्याग्रह कथा है आज महानदी ट्रिब्यूनाल शुणी थी। महानदी ट्रिब्यूनाल रे राज्य सरकार ओडिशा सरकार जो तथ्य देते अत्यंत मारात्मक तथ्य, भूल तथ्य और द्वंद्वात्मक तथ्य और तथ्य जो देते से तथ्य कौन महानदी में प्रचुर पानी अच्छी किंतु आपड़ जो बर्तमान ढाई जो बाली रे आप निजे कटक लोक निजे अनुभव करूँ महानदी आपको जी पानी आसला पानी आसुच्छी पानी आसुना आम जानूचे पानी ना ओडार आदिवासी जानते समस्त जानते पानी ना सरकार केंद्र कहते तथ्य कौन पानी कौट आसला तेणु ये जो तथ्य देते महानदी को मारिया महानदी ओडावासी को जो पानी डहल विकल होगापी ये एक विराट षड्यंत्र। ये जो षड्यंत्र आप निजे कहते 56 मिलियन एकर फुट पानी अच्छी कोटी मुंडुली तले जब 56 मिलियन एकर फुट पानी मुंडुली तले रहा तो ये रही आप पानी जाकर काली मंदिर पाखे लगे तेणु पानी जब आप भूल तथ्य देवे निजे बेकार निजे फाँसी लगे महानदी न्याय पाइब ना। आगामी जो परवर्ती पीढ़ी आमर आसूची सी महानदी जो ये को केवल फटोरे चित्र टीवी भिजुआल देख महानदी को देखिए खरा दिन महानदी को देखिपर तेणु आपस आलोचना ना केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार और ओडिशा बीजेपी सरकार जो षड्यंत्र कर महानदी को मारिया दिज्व ना। आम बाली सत्याग्रह माध्यम सरकार को चेतावनी दौचु जे आपण जो तथ्य देते ये तथ्य अत्यंत मारात्मक तथ्य आपने तथ्य पाइले कौटू जब ये तथ्य आप भूल तथ्य देवे ट्रिब्यूनाल हारे आप निजे जाकि ट्रिब्यूनाल हारिया जाऊँगी तेणु ओडिशा आपस आलोचना ना कौन बंड लोक बंडे भांडामी छाड़ू तुरंत ये जो मुख्यमंत्री जाइलु जन आप निजे कहते विधानसभा तथ्य देते महानदी में पानी ना पुणी आपण विशेषज्ञ कमिटी कहीं तथ्य देला प्रचुर पानी अच्छी तेणु आप ठीक कहते ना विशेषज्ञ कमिटी तथ्य ठीक कहे स्पष्टता आनतु आउ थे तर्जमा करूँ आकलन आउ थे हो भूल आकलन है ट्रिब्यूनाल तथ्य दिंतु और ट्रिब्यूनाल लड़िया जातु जब भूल तथ्य देखिए ट्रिब्यूनाल लड़िया जाए आप हारिबा थय और आगामी दिन में ओडिशार परवर्ती पीढ़ी बोतल में पानी धरिकी बुलिए पानी महानदी में मंदे पानी नथिबो। जहाँ सत्याग्रह समय जहाँ मन क्षोभ रही है प्रकाश कर तो सार भी अच्छे आम आउ कि प्रतिक्रिया नहीं जावा। सर, आप तो आगे भी बहुत सारे इसी को लेके बात रखे, अभी भी वो महानदी के लिए आप आज यहाँ पे खड़े हैं, क्या बोलेंगे इसको लेके? देखिए, ये आंदोलन 2018 से चल रहा है और उड़ीसा की जनता महानदी के अधिकार के लिए लड़ रही है। वो कुछ मांग नहीं रही। नदी का एक अधिकार होता है कि उसका जो जल प्रवाह है वो उसमें आज़ादी से बह सके, लेकिन छत्तीसगढ़ ने इसका पानी रोक लिया। ठीक है, रोक लिया तो दो राज्यों के बीच में एक समझौता होता है। अभी क्या हो गया है, ये तीनों राज्य मिल गए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और भारत सरकार, और झूठ बोल रहे हैं। जो इसका डेटा है वो तथ्यात्मक नहीं है, वो बहुत ही फॉल्स डेटा है, झूठा डेटा है। अभी वो कह रहे हैं कि 56 MLD पानी यहाँ बह रहा है। अब आप देख सकते हैं यदि 56 MLD पानी यहाँ बहता तो ये पानी का लेवल वहां तक जाता। समझ में आया? अभी 7 MLD से ज्यादा पानी नहीं होगा इस नदी में। तो इस तरह से झूठ बोलने से सरकारों की इज्जत गिरती है। हमारी सरकार को अपनी इज्जत बचाने के लिए उस डेटा को सही डेटा देना चाहिए। और ये जो जॉइंट टेक्निकल कमेटी ने डिसाइड किया है वो इस तरह के डेटा को, वो तो आंकड़ों में खेलते हैं, डेटा में खेलते हैं। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डेटा फॉर्मेशन है, इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत है और ये इमोशंस आएगा इस महानदी से। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में महानदी का इमोशन नहीं है, इसलिए उन्होंने वो झूठा आंकड़ा दिया है।
ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉପରି ଭାବରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମିଛ ଯାହା ଦସ୍ତାବିଜ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ମିଛ କଥା କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରରେ ଫସେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯଦି କହିବା କଟକର ଏଇ ଯୋବ୍ରା ବ୍ୟାରେଜରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ତ ଏହାରି ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ କିଛି ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଉ ନେଇଯିବା ତ ଏହାରି ଭିତରେ ଯଦି କହିବା ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସାର୍ କିଛି ସମୟ ଆମେ ନବା କି ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ବି ଏଇ କଥା ରଖୁଛନ୍ତି ମହାନଦୀରେ ଯଦି ପାଣି ରହିବା କଥା ସେତିକି ନାହିଁ ଛତିଶଗଡ଼ ପାଣିକୁ ଅଟକେଇ ରଖିଛି ଆକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ସତ୍ୟ କଥା ମହାନଦୀରେ ଅଣ ମୌସୁମୀ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପାଣି ଆସିବା କଥା ବହୁତ କମ୍ ତାର 10% ପାଣି ଆସୁଛି 90% ନଦୀ ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଛି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସରକାର ଆ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି ହେଇକି ଅଟକା ଯାଉଛି ପାଣିକି ଏଟା ଡ୍ୟାମ୍ ତ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର କରୁନି ସେଠାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀ ଯେମିତି ମହାନଦୀରୁ କିଣି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 7-8ଟି ଡ୍ୟାମ୍ କରିଛନ୍ତି କାଲମା ଡ୍ୟାମ୍ରେ ବି ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ର ଅଧା ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି ସେଟାକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପାଣି ଆସୁଛି ଏହି ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ଯେ ମହାନଦୀ ତାର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ପାଉନାହିଁ ହକ୍ ପାଉନାହିଁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମହାନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ପାଣିର ଅଭାବ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଠିକ୍ ନ ପାଇଛି ଜଳ ଯେତିକି ପାଇବା କଥା ନ ପାଇଛି ଏ ସଂଗ୍ରାମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜାରି ରହିବ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନଦୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନ ନେଇଛନ୍ତି ବସିକି ଆଲୋଚନା ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି ମହାନଦୀର କଥା ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ବା ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି ଏହାରି ଉପରେ ସେମାନେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଯୋଉ କମିଟି ରହିଛି ସେ ଏହା ଉପରେ ଯଦି ଏହାର କୌଣସି ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ଆଗକୁ ଇଏ ବି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହବ ବୋଲି ଯାହା ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କଟକରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ MBC TV।